چی دارم؟ ها؟ همه چی دارم؟ هیچ وقت نداخله. Richard, come. على إلى سعودي. آمين. والله بالله وين جار بابا بتشاوت دار مولا كثير ورسوة دار مولا دار مولا صعبة دالي بس دار مولا زوجة متبقى وين يجمل دار مولا دالي رسودات دالي خذ بين كانت تصدق عند الغاز وتشتر هالكلار هاري وعيش لوش هين زوجة حكم من عير دروي دين نعم خلاص دين آمين 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 وصل يوم بس يشتغل بره تقبل آمين عبالين كوربا لورية هنا عدن أصدق وردة دم قتل آمين بقى جدعك تدو عديا Hala yerde lozum yakıldı.
يعني أغور زارع إشبار هذي وضع خير تخوش تعجيه عيميت كمين خزدو عم شتيش برش حاجة أبوه الله أكبر آمين جو خل سيت ياكا سيت ياكا زيت خلهم ياكلنا يا أم بعيلة أصلي ما تشوي شوي ودوسك навести в порядок другое место, вы похожи на женщину. На какую женщину? На такую женщину, которая свой грязком метет под диван, на улице подметает. Мети у себя дома, вас давно мам зовет. Это наш город. Где русские живут, это Россия. Где азербайджанцы живут, это Азербайджане. Где чеченцы живут, это Чечня, это наши горы. Да, нас свой колония, я шайк дает. Так. Пока до свидания, мы пойдем, чтобы все нормально было. С вашей стороны никакой вспышки не было, а то нападение будет. Мы всех боевиков дома оставили, они нападать будут, если у вас что-нибудь будет. Так, пожалуйста, давай до свидания, пока. ماشين إخوشي خمسة خير الجيم ماشين تحدوش ده روح بس تعيش تعبش سياتي على الوجه ولا دير إيه تنبقبو خلصيت واش دوي أدم دير وزن وشو يجري نعم شو هيك شو خلصيت واش مدوه إما يردينا مش الصدالتي ده دير تياجو تشخنا شقال نودو سواخ لويتي إذا دير تياجو تشخنا عمت يدون خزل بالباخش بالباكيجي زدري صار حاليت استركل دي عبوش راسي دون مش شتعبيك شخيرة ويجري بط خير علق استركل لوت نشتعدي عبوش خيرة ويأسدي عابخ ويسيدة يشل ودنيا نشحديخ شل ويندلر وليو فتش يشتر كاستش لوش حالي استرك شل الخردو ويالب تانا وينانا يجري إمتي وشل الخدمت كيشن استرك تاح يسابق يسابق قوة الوجوش ويبيك يسبق هنز مد بلشن يقوان الحمد لله هذا النشيط الأرض ورد مشت ورد هنز مد بالله الحمد لله كم خي أول الجم كيف ترجع الجنس من كم كيف ترجع مدير ما يسوي الحمد لله ده خاص تنبو والدنيا إنها أسر ده لشر شو ثاري القيش العار مص متير أيوه جورناليست وس سابلي دون نستياشي كريس نستياشي حرت السكتو لما خير جرت الشينات دعوت ومن دوا سابلي تريتي توش بويتون جيبنا حديله تريتي دون أيضا ويسابلي يقولوا نكتوا اللي يشتون جنكال صحيح تقشي تقدون كاكوا زود تيرين ونعم ناقي نام شنو سيدي صديق مبيد الأحسان دنيا ناخوة شمدوي ملا دوداش كي خوي كوهل وناش دوداش كي بندي شوي هذا يوزدي يا ودكم براسو كان داس ودك جريت نورمخ مريت وجريت ورمخ خلام زو دوحدش دوشون أرنو دوحدش دوال سنل بقوي ويسي خوشك انتوك دوي خلصوا ويلين وريات ام بقوي وهداوت الحمد لله ده الخاص تنبوه ويديش ده تريد شو قيج على الآرح تمنوش مصاور صوبر ديش تعديد وردشن وجهك تو غالب دكة وتعني دوادون اس غالب شو هذا بوقت قوة مده لك عشان خارج بالغريشن طبعا هديت يا الحمد لله كمل
تلقى شيء خارج لنا إذا متع يق الحمد لله لا بواسطم لا رجينا اللي بين اللي شادون إيمان شفنا دار التربة العلم بالموت ويروي آمين كل وزدار قالوا لنا الكاست يدقنش نلقى صدوي آمين كل وزدار يبصلنا يدقنش قالوا لنا يمسن جاي كل وزدار مثل إيمان يوالد إيمان يوالد الكسنا عندي عوضتين ينادي يستنشري عروق ينادي يستنجش إيمان يحصو يخش ينادي يستنشري إيمان نور دنيا نية أمع إيمان دازو عن جوب لدور الله أكبر الله أكبر الله أكبر Konfederacja var. Valla prezidentski kanaler hayın jurnalistiyalar. Henzi hametta samassa geço es dils diyor şametsia başar. Şaş gayet madat haş dokdağış. Ağır bet mabil tadavra haş okasa gezgi. Bağlanış dokdağış. Hametta gaş nurda. Bağlı madat bağlı. Yuğul daşı tagaz daskıla. Gaş nurda. Gaş. Gaş. Mocno 8 km całą duszą. Na celu radaczy. Każdy jutro od jutra reklamę na tatce góry. Ter kanal destuduwa, 3 minuty do, 10 minuty aż. Wan bana hestu czoło. Oraz nach duchu bo, jertos duchu. Sanu ter ito młodzież łukry, że tomu kanalce desnista. Sundala każdy jutro tatce reklamę. Soğuk yurtları o. Hadi kazan olmuş kanalda. Hiç halvarsa kovi vaksa gukun. Az ziyangiye kıt kınımatı. Buna zayıf ebar boz duka her şey bu. İşte dua kanalda şunde ruha. Hadi çarı oldu. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. خير هذا ما شاء الله صدق مرالي. في إسرائيل يعني. إسرائيل. وضع خبر تبوسوا ما يغير قدر إس. دقة سو ما يبيره. غير قايف بود الباس. ما يبيرنا. وأولكم بالاقة وربت. حامدة. Aman barça ver والله. Sandem geçişat. Tana meşbetsana ne diyor gör. Ve yok ebaç da bitradiana. Ve boş diyoruna. خبر ديس اليوم في ثلاثة شندة قد وقتنا بوي غاز خيدو سير تكوز بنشو شندة عربية مطارة لا غيرت الفاميليا زوج وقبالي عطوه وضعتني ويبيرزل بوش انش مخكرش بقاش دال فدرش دال جيش دويل دال غازو قابل دويلسي اي ماخت عبيلاي وي اي بنز ماخت عبيلا سهر وي خيطي تانا سخيطن وين يشوات وين غوات نخشوف امتقوات بصر بنيوات شندير ويتار وشيد اخبيت نستبيك ارسي اسكر اردوش زمن شوح شور ما وقتين وي مالد الهلدير وي مالد الهلدير شنا وي شاهد الهلدير شون وي شو يل провокациях سارا يتريات شنا سار شو بيتر بوش لارن شبوه ما بيتر بوش لا يتريات شون верилш امن برشا بر والله Sandem geçişat, tana meşbetsana ne diyor gör. Ve yok ebaç, tol pitradiyana, ve
قد وقتنا بوي غاز خيدون سير فيكوز بنشوف سون عربية مطارة غيرت الفاميليا زوجايف واي طاوات هي هارين تلابين تعوم الشاين تلخد بأخر أصبوكر تشون دلوقتي وتاري طلعين مو حكم هو ده مدر خف الجرجي شعيلة سار إيه باطل أما أصغاش هاديس грузинский вариант Чечня не подходит. Все-таки, какой бы ни подлец не был Шаварнадзе был руководитель Грузии, ушел на повышение в Москву. Министром иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик. А Баку Гафурович Залгаев не на повышение пошел, а пинком чеченский народ этого здания его выкинул. Ему надо почер Алварве жует. Поэтому Шахрай, Барсуков просчитались. Выборы нигде не проводились. Почему сегодня заинтересованные люди не спрашивают из Государственной Думы, вот этот чеченский народ в Веденском районе ни один человек не голосовал. Наши списки под видом оказания гуманитарной помощи, выделение морального ущерба денег в Октябрьском райисполкоме девушки чеченские прекрасные советами хоть на воде шубу хоть заполняли, бросали в мешки. Да, коалиционер عود الواو وعيها الواو الزود بيرشا خروان يتسدرش شاشو تسمعون تعرفين собирать цыганский школер учительский арабы. Мы все это знаем, отслеживаем и контролируем. Мы давали 10 миллионов рублей тому, кто нам покажет один избирательный участок. Тому давали, кто нам покажет, кто голосовал. Если бы это голосование было бы хотя бы правдоподобным на 5%, то 95% из каждых 20 человек 19 человек составляет 95%. А еще плюс учесть то, что из оставшихся 5% не все за Жагара, тогда напрашивается вопрос, за что послали русских солдат туда? Если за тобой, Залгаев, идет 95% населения, то почему должны гибнуть русские ребята? Значит, их ты убиваешь, потому что за тобой 95%, а за нами 1%. Значит, он их убивает. А если с тобой еще генерал Сулейменов Ибрагим Абдурахманович, то зачем тут нужен Тихомиров? Если за вами 95% населения, если вы генерал и глава, то на черта эти русские люди нам тут нужны. Наводите порядок. Но дело в том, что не только 95%, 95 человек за него не голосовало. Это очередной обман, рассчитан на разделение чеченского народа, его противостояние. Сегодня появились новоявленные демократы и коммунисты в Думе. Мы с ним будем иметь диалог, если они нам выдадут государственных преступников, обвиняемых по чеченским законам в государственном терроризме. Сегодняшние наши рейды диверсионного характера являются ответственными на государственный терроризм России, который разрушил до основания наши города и села, уничтожил больницы, в том числе родильные дома. Если эти государственные преступники, Ельцин, Шахрай и прочие Грачевы, Степашин и Барсуковы будут нам выданы, мы наметим с ними нормальный диалог. Потом, вот эти коррумпированным лицам деньги бросать не надо. После победы, после заключения мирного договора, наша республика будет предъявлять все в полном объеме, с копейки, чтобы восстановили весь ущерб, нанесенный чеченскому народу, моральный и материальный ущерб. Не надо нам очередной раз
пускать пыль в глаза. И еще, знаете, люди, в России будут идти выборы президента. Наши боевики, наши ополченцы, наши диверсанты должны направлять свои ответные удары по тем регионам России, которые хотят голосовать за подлецов Жириновского, Ельцина, тех, кто нам принес войну. За тех, кто нам принес войну, тот район России, который будет голосовать, мы должны направить туда свой удар. Поэтому русские матеря должны знать, что надо голосовать за истинных демократов, таких как Явлинский, таких как Ковалев и другие. Что Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Barkın değerli insanım, değerli açıdan sana ona da diyor ki anlamakta. هر كان كيتسلاس شوي كويس. Поэтому адрес ашвал. Сейчас это и тем, что шачу